ওম শান্তি। আজ 31শে অক্টোবর 2020। আজকের মুরলিতে বাবা বলেছেন, কেউ গালি দিক বা দুঃখ দিক না কেন, এই আসুরি দুনিয়াতে অনেক সহনশীল হয়ে সহ্য করতে হবে। বাবা আর বলেছেন, বাবার সমান বহুরূপী হয়ে কখনো উজ্জ্বল ড্রেস বা কখনো ফরিস্তার ড্রেস ধারণ করে বাবার সাথে সহজ মিলন করতে হবে। বাবা আরও বলেছেন, দৃঢ়তার দ্বারা যে কোনো অসম্ভব কার্যকে সম্ভব করা যায়। আজকের মুরলিতে আসা যাক। মুরলির হেডিংয়ে বাবা বলেছেন, মিঠে बच्चे तुम्हारा फर्ज है सबको स्थायी सुख और शांति का रास्ता बताना। আমাদের কাজই হচ্ছে, দায়িত্বই হচ্ছে সবাইকে স্থায়ী সুখ আর শান্তির রাস্তা বলে দেওয়া, সুখ ধাম আর শান্তি ধামের রাস্তা বলে দেওয়া। শান্তি মে রহো और শান্তি কি বকশিস দো। নিজেও শান্তিতে থাকতে হবে, অন্যদেরও শান্তির উপহার দিতে হবে। প্রশ্ন বাবা জিজ্ঞাসা করেছেন, इस गुह्य राज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। কোন এমন বেহদের রাজ আছে যা বোঝার জন্য বেহদের বুদ্ধি চাই? উত্তরে বাবা বলেছেন, ड्रामा की जो सीन जिस समय चलती है उस समय ही चलेगी। ड्रामा যে সিনটা যেই সময় চলছে আবার সেই সময় চলবে। इसकी एक्यूरेट आयु है, बाप भी अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। इसमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ता है। এই ড্রামার সিনের অ্যাকুরেট আয়ু আছে, আর বাবাকেও ড্রামা অনুসারে অ্যাকুরেট টাইমেই আসতে হয়। বলছে এখানে এক সেকেন্ডেরও কোনো অন্তর হয় না। पूरे 5000 वर्ष के बाद बाप आकर प्रवेश करते। ये गुच्छ राज समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। পুরো 5000 বছর যখন কমপ্লিট হয়ে যাবে, আবার শ্রী বাবাকে এসে ব্রহ্মা বাবার শরীরে প্রবেশ করতে হবে। তো এই রাজটা বোঝার জন্য বাচ্চাদের বেহদের বুদ্ধি চাই। আজকের গীত হলো, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम तुम्हारी कसम। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम तुम्हारी कसम। तुम्हारे हैं जब तक के दम में है दम तुम्हारी कसम। ओम शांति। रूहानी बच्चे प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते। रूहानी বাচ্চাদের জন্য रूहानी बाबा এসে বোঝাচ্ছেন। बच्चों को रास्ता बताते शांति धाम और सुख धाम का। बाबा এসে আমাদের শান্তি ধাম আর সুখ ধামের রাস্তা বলছেন। इस समय सब मनुष्य विश्व में शांति चाहते। এই সময় প্রত্যেকটা মানুষ বিশ্বের মধ্যে শান্তি স্থাপন করতে চায়। हर एक इंडिविजुअल भी चाहते हैं और विश्व में भी चाहते। কেউ কেউ নিজের পার্সোনালির জন্য শান্তি চাইছে, আর কেউ কেউ পুরো বিশ্বের জন্য শান্তি চায়। हर एक कहते हैं मन की शांति चाहिए। প্রত্যেকেই বলে আমার মনে শান্তি চাই। अब वो भी कहाँ से मिल सकती है? এখন ওটা কি করে পাবে কেউই জানে না। শান্তি का सागर तो बाप ही है जिससे वर्षा मिल सकती। শান্তির সাগর হচ্ছে একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মাই বাবাই, তো যার থেকে আমরা বর্ষা পেতে পারি। इंडिविजुअल भी मिल सकता है, होलसेल भी मिलता है। বাবার কাছ থেকে কেউ পার্সোনালি চাই তো পার্সোনালি পেতে পারে, আর হোলসেলে পেতে পারে। यानी सबको मिलता है, एक आत्मा ही पावे। जो बच्चे पढ़ते समझ सकते हैं हम शांति का बरसा लेने अपना ही पुरुषार्थ करते औरों को रास्ता बताते। যারা বুঝে, বাবা বলছে যে বাচ্চারা পড়ে তারা বুঝে যে আমরা শান্তির যে বর্ষা পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি, আর আমাদের অন্যদেরও শান্তির রাস্তা বলে দিতে হবে। বিশ্ব में শান্তি তো होनी है, বিশ্বের মধ্যে শান্তি স্থাপন তো হতেই হবে যে করে হোক, চাহে कोई বর্ষা लेने आए বা না আয়। বলছে কেউ বাবার কাছ থেকে বর্ষা নিক বা না নিক, কিন্তু বিশ্বতে শান্তি স্থাপন তো হবেই। बच्चों का फर्ज है सब बच्चों को शांति देना के। প্রত্যেকটা বাচ্চাই দায়িত্ব হচ্ছে প্রত্যেক মনুষ্য আত্মার মধ্যে শান্তি দেওয়ার। ये समझ नहीं सकते दो चार को वर्षा मिलने से क्या होगा। বলছে এটা বুঝে না যে 2-3 জন যদি শান্তি বর্ষা পেলে আর বাকি কেউই যদি না পায় তাহলে কি লাভ হলো। कोई को रास्ता बताया जाता है
परंतु निश्चय ना होने के कारण दूसरों को आप समान बना नहीं सकते বলছে কেউ কেউ অন্যদের রাস্তা বলে দেয়, কিন্তু নিশ্চয় বাবার প্রতি বা আমার প্রতি নিশ্চয় না হওয়ার কারণে নিজের সমান অন্যদের বানাতে পারে না। जो निश्चय बुद्धि है वो समझते हैं बाबा से हमको वर मिल रहा है। যারা বাবার প্রতি নিশ্চয় বুদ্ধি, আমার প্রতি নিশ্চয় বুদ্ধি, তারা জানে যে বা বোঝে যে আমরা বাবার কাছ থেকে বরদান পাচ্ছি। वरदान देते हैं ना, आयुष्मान भव धनवान भव भी कहते हैं। लोगों के वरदान दें जो आयुष्मान भव धनवान हो, सिर्फ कहने से थोड़ी आशीर्वाद मिल सकती है। मुखे बोलने की सहजे आशीर्वाद पावा जाए। आशीर्वाद मांगते हैं तो उनको समझाया जाता है तुमको शांति चाहिए तो ऐसे पुरुषार्थ करो। বাবা যদি কেউ বাবার কাছে এসে আশীর্বাদ মা চাইছে তো বাবা তখন বলছে যে এরকম আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য, শান্তি স্থাপনের জন্য এরকম করে পুরুষার্থ করো। मेहनत से सब कुछ मिलेगा, मेहनत করলে সব कुछ পাওয়া যাবে। ভক্তি মার্গ মে কিতনি আশীর্বাদ লেতে বলতে সবাই কত আশীর্বাদ গুরু বসাই দেবী দেবতার কাছে ভগবানের কাছে আশীর্বাদ চাইছে। মা বাপ टीचर गुरु आदि सबसे मांगते हम सुखी और शांत रहे। সবার কাছ থেকে আশীর্বাদ চেয়ে রেখেছে আমরা সুখী আর শান্ত থাকি, परंतु रह नहीं सकते क्योंकि इतने ढेर मनुष्य है, उनको सुख शांति मिल कैसे सकती है। বলছে আশীর্বাদ তো চাইছে কিন্তু আশীর্বাদ পায় না, কারণ এত মানুষ আছে, তো এত মানুষকে সুখ শান্তি কি করে পায় তারা। गाते भी है शांति देवा, बुद्धि में आता है हे परमपिता परमात्मा हमको शांति की बख्शिश करो। ভগবানের জন্য গায়নও করে যে শান্তি দেবা, তাই ভগবানের জন্য সবাই চাইছে যে হে শান্তি দেবা আমাদের সুখ শান্তির বকশিসটা উপহার দাও। वास्तव में बख्शिश उसको कहा जाता है जो चीज उठा कर देवे। বাস্তবে বকশিস বা উপহার তাকেই বলা হবে যে জিনিসটা হাতে তুলে দেওয়া হবে। कहेंगे ये तुमको बख्शिश है, इनाम है, बोलो এটা তোমার উপহার। বলছেন बाप कहते हैं बख्शिश कोई कितनी भी करते, धन की, मकान की, कपड़े आदि की करते हैं, वो हुआ দান পুণ্য অল্পকাল के लिए। বলছে বকশিস অনেকে কত কিছু করে, কেউ বাড়ি দিচ্ছে, কেউ পয়সা দিচ্ছে বা কেউ কাপড় দিচ্ছে, বলছে ওগুলো হচ্ছে অল্পকালের জন্য দান পুণ্য। मनुष्य मनुष्य को देते, মানুষ মানুষকে দেয়। साहूकार गरीब को अथवा साहूकार साहूकार को देते आए हैं। ওই সাহूकार গরিবকে দিচ্ছে, নিলে গরিব গরিবকে দেয়। परंतु ये तो है शांति और सुख स्थायी, কিন্তু এটা হচ্ছে আমাদের এখানে যেটা হচ্ছে শান্তি আর সুখ, সেটা স্থায়ী ভাবে। यहाँ तो कोई एक जन्म के लिए भी सुख शांति दे नहीं सकते क्योंकि उनके पास ही है नहीं। এখানে লৌকিকে এক জন্মের জন্য কেউ কাউকে সুখ বা শান্তি দিতে পারে না, কারণ নিজেদের কাছেই নেই। देने वाला एक ही बाप है, दाता तो एक बाबा ही। उनको सुख शांति पवित्रता का सागर कहा जाए। बाबा के सुख शांति पवित्रता सागर बोला है। ऊंचे ते ऊंच भगवान की महिमा गाई जाते हैं, भगवाনের জন্য উঁচুর থেকে উঁচুর মহিমা গায়ন হয়ে থাকে। समझते हैं उनसे ही शांति मिले, বুঝেছে ওনার কাছ থেকে আমরা শান্তি পাচ্ছি। फिर वो साधु संत आदि पास जाते हैं क्योंकि भक्ति मार्ग है ना, तो फेरा फिरते रहते हैं। बोले तारा तो साधु संतर काছে যাচ্ছে কারণ এটা ভক্তি মার্গ। ও सब है अल्पकाल के लिए पुरुषार्थ, সেগুলো হচ্ছে অল্পকালীন পুরুষার্থ। तुम बच्चों का अभी वो सब बंद हो जाता है। আমাদের এখন যবে থেকে আমরা বাবার কাছে এসে জ্ঞান মার্গে এসেছি তবে থেকে আমাদের ভক্তি মার্গে কর্মকাণ্ড সব শেষ হয়ে গেছে। तुम लिखते भी हो बेहद का बाप से 21% पवित्रता सुख शांति का वर्षा पा सकते हो। তোমরাও গায়নও করে যে আমরা বাবার কাছ থেকে 100% পবিত্রতা সুখ শান্তি পাচ্ছি। यहाँ 100% अपवित्रता दुख अशांति है। আর এই দুনিয়াতে, কলিযুগী দুনিয়াতে এখন 100% দুঃখ অশান্তি সুখ অসুখ
এগুলো ভরে আছে। परंतु मनुष्य समझते नहीं है, किंतु मनुष्य এটা বুঝতেই চায় না। कहते ऋषि मुनि आदि तो पवित्र थे, परंतु पैदाइश तो फिर भी विष से ही होती है ना। তারা বলে যে ঋষি মুনি তো কত পবিত্র, বাবা বলছেন তাদের জন্ম তো পবিত্রতার দ্বারা হয়নি না, তারা তো অপবিত্রতার দ্বারাই তাদের জন্ম হয়েছে। মূল বাত এ বলছে, মূল কথাই হচ্ছে পবিত্রতার। रावण राज्य में पवित्रता हो नहीं सकते, বলছে রাবণ রাজ্যে কেউই পবিত্র হতে পারে না। पवित्रता सुख शांति आदि सबका रावण एक ही बाप है। पवित्रता सुख शांति पाওয়ার জন্য সবারই সাগর এক বাবাই। तुम जानते हो हमको शिव बाबा से 21 जन्म अर्थात आधा खलब 2500 वर्ष के लिए বর্ষা মিলতে হয়। বলছে আমরা জানি এখন যে শিব বাবার কাছ থেকে আমাদের 21 জন্মের জন্য আমরা বর্ষা পাচ্ছি। এ তো গ্যারেন্টি, বলছে এটা বাবা গ্যারেন্টি করে দিয়েছেন। आधा कल्प सुख धाम आधा कल्प दुख धाम, आधा कल्प হচ্ছে সুখ ধাম, आधा कल्प दुख धाम। सृष्टि के दो भाग है, एक नई एक पुरानी। সৃষ্টির দুটো ভাগ আছে, একটা নতুন একটা পুরানো। परंतु नई कब पुरानी कब होती है ये भी जानते नहीं। কিন্তু নতুন দুনিয়া কখন শুরু হয় আর কখন পুরনো দুনিয়ার সৃষ্টি হয় এটা কেউই জানে না। ঝাড় কি আয়ু ইতনে অ্যাকুরেট বাতা না সকে, ঝাড়ের কথাও আমরা এত অ্যাকুরেট বলতে পারবো না। अभी बाप द्वारा तुम इस झाड़ को जानते हो, এখন বাবার দ্বারা আমরা এই সৃষ্টিরূপী ঝাড়কে জানতে পেরেছি। और जो झाड़ होते हैं उनकी आयु का किसी को पता ही नहीं होता है, अंदाज बता देते। বলছে অন্য যে ধর্মের ঝাড়গুলো আছে তাদের অ্যাকুরেট আয়ু কেউই বলতে পারে, সবাই আন্দাজে একটা হিসাব বলে দেয়। तूफान आया झाड़ गिरा आयु पूरी हो गई। मनुष्य को भी अचानक मौत होता रहता है, মানুষেরও কোনো ঠিক নেই, अचानक কেউ মারা যাচ্ছে। इस बेहद की झाड़ की आयु पूरे 5000 वर्ष का है। हमारे जो सृष्टि रूपी नाटक झाड़ तार आयु पूरा 5000 वर्ष। इसमें एक दिन का ना कम जास्ती हो सकता है, সেই দিনের মধ্যে না একদিনের কম বা একদিনের বেশি হতে পারবে। ये बना बनाया झाड़ है, এটা হচ্ছে बना बनाया झाड़, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में जो सीन जिस समय चलती है उस समय ही चलेगी। বলছে ড্রামার মধ্যে যে সিনটা যেই সময় চলেছিল সেই সময়তেই চলবে, এখানে ওরকম ফাঁক পড়বে না বা অন্তর হবে না। ड्रामा में जो सीन जिस समय चलते उस समय ही चलेगी, হুবহু রিপিট होना, এটা তো হুবহু রিপিট হতে হবে। आयु भी एक्यूरेट है। बाप को भी नई दुनिया स्थापन करने आना है, बाबा को नतून दुनिया स्थापन करते আসতে হবে ड्रामा प्लान अनुसारे। एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, बाबा एकदम एक्यूरेट समय আসে। एक्यूरेट टाइम पर आते ही एक सेकंड का भी उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। এর মধ্যে ড্রামার মধ্যে এক সেকেন্ডে কোনো রকম চেঞ্জেস হবে না। ये भी अब तुम्हारी बेहद की बुद्धि में हुई है, বলছে আমাদের এখন বেহাদের বুদ্ধিতে এগুলো ফিক্স হয়ে গেছে। तुम ही समझ सकते हो, তোমরাই বুঝতে পারো। पूरे 5000 वर्ष बाद बाप आकर प्रवेश करते, इसलिए शिवरात्रि कहते हैं। পুরো 5000 বছর বাদে বাবা এসে ব্রহ্ম বাবার শরীরে প্রবেশ করছেন, তাই এটাকে শিবরাত্রি বলা হয়। कृष्ण के लिए जन्माष्टमी कहते, शिव के लिए जन्माष्टमी नहीं कहते। বলছে কৃষ্ণের জন্য জন্মাষ্টমী বলা হয় আর শিবের জন্য শিবরাত্রি বলা হয়। शिव की जन्माष्टमी नहीं कहते, शिव की रात्रि कहते, क्योंकि अगर शिव बाबा क्योंकि अगर जन्म हो तो फिर मौत भी हो। শিবের জন্য কখনো জন্মাষ্টমী বলা হবে না, কারণ শিবের যদি জন্ম হতো তাহলে তার মৃত্যু হতে হবে। मनुष्य को जन्म का दिन कहे, বলছে মানুষদের জন্মের দিন বলা হয়। শিব के लिए हमेशा शिवरात्रि कहे, শিব আর বাবার জন্য সবসময় শিবরাত্রি বলা হবে।
দুনিয়া में इन बातों का कुछ भी नहीं पता है। দুনিয়ার লোকেদের এইসব কথা কেউ কিছু জানে না। तुम समझते हो शिवरात्रि क्यों कहते हैं, जन्माष्टमी क्यों नहीं कहते। তোমরা এখন বুঝে গেছো শিবরাত্রি কেন বলা হচ্ছে আর 19টা এই तुम समझते शिवरात्रि क्यों कहते जन्माष्टमी क्यों नहीं कहते। তোমরা এখন বুঝে গেছো যে শিবরাত্রি কেন বলা হচ্ছে আর জন্মাষ্টমী কেন বলা হচ্ছে না। बाबुल छेन उनका जन्म दिव्य अलौकिक है जो और कोई का हो नहीं सकता। बाबा जन्म होच्छे दिव्य और अलौकिक যা অন্য কারো হয় না। ये कोई जानते ही नहीं शिव बाबा कब और कैसे आते। এটা কেউই জানে না শিব বাবা কখন আর কিভাবে আসছেন। शिवरात्रि का अर्थ क्या है तुम ही जानते हो। शिवरात्रिর অর্থটাই কি সেটা তোমরাই জানতে পারছো। यह बेहद का रात भक्ति की रात पूरी हो जाती है। যেটা হচ্ছে বেহাদের রাত আর যারা ভক্তি রাত পুরো হয়ে গেছে। ब्रह्मा का रात और दिन तो फिर ब्राह्मणों का हुआ ना। ब्रह्मा বা রাত আর দিন যেটা ব্রাহ্মণদের হয়েছে। এক ব্রহ্মা का खेल थोड़ी चलता। এখানে এক ব্রহ্মা আবার শুধুই খেলে নাকি। अब तुम जानते हो अब दिन शुरू होना है। আমরা বুঝতে পারছি এখন নতুন দুনিয়া স্থাপনা হতে চলেছে। पढ़ते पढ़ते जाए हम अपने घर पहुंचे फिर दिन में आएंगे। এবার পড়তে পড়তে আমরা আমাদের ঘরে চলে যাব আর নতুন দুনিয়া আসবো। आधा कल्प दिन आधा कल्प रात गाई जाती है परंतु किसी की बुद्धि में नहीं आते। आधा कल्प दिन और आधा कल्प হচ্ছে রাত। বাকি बावल से वो लोग तो कहेंगे कि कलयुग की आयु 40,000 वर्ष बाकी है, सतयुग की लाखों वर्ष है। फिर आधा आधा हिसाब ठहरता नहीं। সত্য যুগে তারা বলে যে কলিযুগের আয়ু হচ্ছে 40 বছর আর 40,000 বছর আর সত্য যুগকে বলে লক্ষ বছর। তাহলে যেটা আধা আধা হিসাব আধা কল্প সেটা তাহলে হিসাব মিলবে না। कल्प की आयु को कोई भी नहीं जानते। কল্পের যেটা আয়ু সেটা কেউই জানে না। तुम सारे विश्व की आदि मध्य अंत को जानते हो। আমরা সমগ্র বিশ্বের आदि मध्य अंत के আমরা জানি। ये 5,000 वर्ष के बाद सृष्टि चक्र लगती रहती है। এটা হচ্ছে 5,000 বছরের बाद এই সৃষ্টি চক্র আবার রিপিট হবে। विश्व तो है ही उनमें पाठ बजाते बजाते मनुष्य तंग हो जाते। जब বিশ্বের মধ্যে এইভাবে পাঠ প্লে করতে মনুষ্য রেখে যায়। तो ये क्या आवागमन है। अगर 84 लाख जन्मों का आवागमन होता है तो पता नहीं क्या होता। বলছে এমনি লোকে রেখে যায় যে এটা কি ধরনের আবাগমন। আর বাবা তাই বলছে যদি আগে এটা ভক্তি মার্গে বলা হয় যে 84 লক্ষ জন্মের, তাহলে 84 লক্ষ জন্মের জন্য আগমন করতে তাহলে কি হতো। না জানने के कारण कल्प की आयु भी बढ़ा ही दिया है। যে না জানার কারণে কল্পেরও আয়ু কত বড় করে দিয়েছে। अभी तुम बच्चे बाप से सम्मुख पढ़ रहे हो, अंदर में भाषणा आती है, हम प्रैक्टिकल में बैठे। এখন আমরা বাবার বাচ্চারা প্র্যাকটিক্যালি বাবার সামনে বসেছি, বাবার সামনে বসে পড়ছি। পুরুষোত্তম संगम युग को भी जरूर आना है। पुरुषोत्तम संगम युग के আবার রিপিট হতে হবে। कब आता है कैसे आता है ये कोई भी नहीं जानता। এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগটা কি করে আসছে আর কবে আসছে এটা কেউই জানে না। तुम बच्चे जानते हो तो कितना गदगद होना चाहिए। তোমাদের কত খুশি হওয়া দরকার বাবা এসে আমাদের সব কথাগুলো বলেছেন। तुम ही कल्प कल्प बाप के बरसा लेते हो अर्थात माया पर जीत पाते हो फिर हारते हो। তোমরা বাবার বাচ্চারাই প্রতি কল্পে বাবার থেকে বর্ষা নিচ্ছ আর রাজত্ব পাচ্ছ আর মায়ের উপর জয়লাভ পাচ্ছ আর আবার হেরে যাচ্ছ। ये है बेहद की हार और जीत। এটা হচ্ছে বেহাদের হার আর জিত। उन राजाओं की तो बहुत ही हार जीत होती रहती। লৌকিক যারা রাজা তাদের কত যুদ্ধতে হার জিত হতো। অনেক লড়াই लगती रहती। কত তখন লড়াই বা যুদ্ধ হতো। छोटी सी लड़ाई लगती है
तो कह देते हैं अब हमने जीता। तो क्या जीता? বলছে ছোট ছিল রে, জিতে গেলে তো বলতো আমরা এখন জিতে গেছি। তো বলছে তাহলে কি জিতেছো তোমরা? थोड़े से टुकड़े को जीता, बड़ी लड़ाई में हारते तो फिर ब्रह्मा बाबा फिर झंडा गिरा देते। বলছে বড় লড়াই যদি জিতে যায় তাহলে झंडा লাগিয়ে দেয়। पहले पहले तो एक राजा होता है, फिर और বৃদ্ধি হতে जाते। पहले প্রথম প্রথম তো একটা রাজত্ব ছিল, তারপর ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। तो वो बोलছেন जैसे पोप दिखाते, पहले एक था फिर नंबर 1 और পোপ भी बैठ गए हैं। যে প্রথম প্রথম একজন আছে, फिर नंबर 1 সবাইকে আসতে হবে। किसकी मृत्यु का तो ठिकाना ही नहीं है ना। বলছে কারণ মৃত্যু তো কোনো ঠিকানাই নেই। तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा अमर बना रहे, अमर पुली মালিক বানায় রে। কিতনি খুশি হচ্ছে। বাবা বলছে যে আমরা বাচ্চারা জানি যে বাবা আমাদের অমর বানিয়ে অমরপুরের মালিক বানাচ্ছেন, তো আমাদের কত খুশি হওয়া দরকার। এ মৃত্যু লোক, ও অমর লোক। এটা হচ্ছে মৃত্যু লোক আর ওটা হচ্ছে সত্যযুগ, হচ্ছে অমর লোক। ইন বাতোं को নয়া कोई समझ না सके। এই কথাগুলোকে নতুনরা কেউই বুঝতে পারবে না। उनको मजा नहीं आएगा जितना पुराना वो आएगा। বলছে দিন প্রতিদিন বৃদ্ধি को पाते रहते, दिन प्रतिदिन আমাদের বৃদ্ধি পেতে থাকবে। निश्चय पक्का हो जाता है, निश्चय पक्का है। इतना इसमें सहनशीलता का बहुत होने चलছে। এই আমাদের এখন ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের মধ্যে সহনশীলতার অনেক দরকার। ये तो आसुरी दुनिया है, दुख देने में देरी नहीं करेगी। এটা তো হচ্ছে আসুরি দুনিয়া, তো একে অপরকে দুঃখ দিতে দেরি করবে না। तुम्हारी आत्मा कहती है हम अभी बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं। আমাদের আত্মারা বলছে যে আমরা এখন বাবার শ্রীমত অনুসারে চলছি। बाकी सब कलयुग में है, हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। বাকি তো সবই কলিযুগে, এখন আমরা পুরুষোত্তম হতে চলেছি। পুরুষের উত্তম পুরুষ পরায় से ही बनते। পুরুষের মধ্যে উত্তম পুরুষ এই পরায়ের দ্বারাই হতে পারে। পরায় से ही चीफ जस्टिस आदि बनते हैं ना। লৌকিকের পরায়ের দ্বারাই সবে চিফ জাস্টিস হয়। तुमको बाप पढ़ाता है, তোমাদের বাবাই পড়াচ্ছেন। इस पढ़ाई से ही अपने पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हो। এই পরায়ের দ্বারাই আমরা আমাদের নিজেদের পুরুষার্থ অনুসারে পদ প্রাপ্ত করব। जितना जो पढ़ेंगे उतना ग्रेड मिलेगा। যে যত পড়বে সে ততটাই গ্রেড পাবে। इसमें राजाई की ग्रेड है, वैसे उस पढ़ाई में राजाई की ग्रेड नहीं होती। যেখানে পড়ার দ্বারা আমরা রাজাদের রাজত্ব পাবো, ওই পড়াশোনার দ্বারা লৌকিক পড়াশোনার দ্বারা ওখানে কেউ রাজত্ব পাবে না। तुम जानते हो हम राजाओं का राजा बन रहे हैं। তোমরা জানো আমরা রাজাদের রাজা তৈরি হচ্ছি। तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। ভিতরে ভিতরে কত খুশি হতে পারবো আমরা। বলছে हम डबल सिरताज बहुत ऊंच बनते हैं। আমরা এখন डबल सिरताज डबल मुकुटधारी অনেক উঁচু হতে চলেছি। भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं, कभी कोई समझ ना सके कि निराकार बाप कैसे आकर पढ़ाते हैं। ভগবান বাবা এসে আমাদের বোঝাচ্ছেন, কিন্তু লৌকিক অনেকে বুঝতে চায় না, বোঝে না যে ভগবান বাবা নিরাকার কি করে সে আমাদের পড়াতে পারে। मनुष्य पुकारते हैं ये पतित पावन आओ, आकर हमको पतित पावन बनाओ। অনেকে এখন চিৎকার করে বাবাকে ডাকে, হে মনুষ্য আত্মারা এসো আর এসে আমাদের পবিত্র বানাও। फिर भी पावन बनते नहीं। বলে বাবা ভগবানকে ডাকছে কিন্তু তারা পবিত্র হতে পারে না। बाप कहते हैं काम महाशत्रु, तुम एक तरफ पुकारते हो कि पतित पावन ना हो, अब मैं आया हूँ तो कहते हो बच्चे पतित पाना छोड़ो, तो तुम छोड़ते क्यों नहीं। বলছে সবাই হচ্ছে ভগবানকে ডাকছে যে পতিত পাবন এসে আমাদের মায়ার দুনিয়া থেকে ছাড়াও। বাবা তাই বলছে যে বাবা এসেছেন আমাদের পতিতপনা থেকে দূর করতে। बाबा तो बोलছে কিন্তু তোমরা ছাড়তে চাইছো না। ऐसे थोड़ी ही बाप तुमको पावन बनाए और तुम पतित बनते रहो। বলছে থোড়ি হয় যে বাবা তোমাদের পবিত্র বানাচ্ছে না, তোমরা আবার সেই পতিত হয়ে যাচ্ছ কামের বসে গিয়ে। তো कोई सत्य बताते हैं বাবা ये ভুল হয়, কেউ কেউ বাবার সামনে এসে সত্যি বলে যে বাবা আমার দ্বারাই ভুল হয়ে গেছে। তো বাবা कहते
कोई भी पाप कर्म करो हो যায় তো ফৌরন बताओ যে তোমার দ্বারা কারোর দ্বারা যদি কোনো রকম পাপ কর্ম হয় তাহলে সেটা বাবাকে ভুলে বোঝাও। তো कोई सच कोई झूठ बोलते বলছে, কেউ সত্যি কথা বলে, কেউ বাবার সামনে মিথ্যা কথাও বলে। कौन पूछते, मैं थोड़ी एक को अंदर को बैठ जानूंगा, ये तो हो ना सके। जब বাবা কি প্রত্যেকের মধ্যে অন্তরের কথা থোড়ি জানতে পারবে। मैं आता ही हूँ सिर्फ राय देने, बाबा আসে শুধু রায় দিতে। पावन नहीं बनेंगे तो तुम्हारा ही नुकसान। বাবার শ্রীমত অনুসারে চলে পবিত্র না হও তাহলে তোমাদেরই লোকসান হবে। मेहनत कम मेहनत कर पावन से भी पतित बन जाएंगे, तो की कमाई चट हो जाएगा। जो আবার বাবা এত মেহনত করার পরে আবার পবিত্র থেকে পতিত হয়ে যায়, তো এটা ফলে যেটা কামাই করে সেটা সব হারিয়ে ফেলে। लज्जा आएगी हम खुद ही पतित बन पड़े, फिर दूसरों को कैसे कहेंगे पावन बनो। তাদের লজ্জা করা উচিত যে আমরাই নিজেরা পতিত হয়ে গেছি, তো আমরা অন্যদের কি করে বলবো যে पवित्र हो। अंदर खाएगा कि हमने कितना फरमान का डायरेक्शन किया। দাদা বলছে নিজেদের মধ্যেই খাবে যে আমরা অফরমানে বাবা যে ওই দিয়েছে আমাদের শ্রীমত দিয়েছেন তার আমরা উল্লঙ্ঘন করেছি। यह तुम बाप से डायरेक्ट प्रतिज्ञा करते हो, जानते हो बाबा हमको सुखधाम शांतिधाम के मालिक बना रहे। বলছে বাবার থেকে আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি যে আমরা বাবাকে জানি যে বাবা আমাদের সুখধাম শান্তিধামের মালিক বানাচ্ছে। হাজির নাজির হে हम उनके सम्मुख बैठे, আমরা বাবার সম্মুখে বসে আছি। इसमें पहले नॉलेज थोड़ी था, বলছে ব্রহ্মা আবার মধ্যে কথা বলছেন যে ব্রহ্মার মধ্যে নলেজ প্রথমে থোড়ি ছিল। अगर गुरु होता है तो सिर्फ एक को ही ज्ञान देगा क्या। गुरु तो হয়েছে কিন্তু আমরা একজন একজনকে তো জ্ঞান দেবো না। गुरु को फॉलोअर्स को बहुत होते हैं ना, গুরুদেরও কত ফলোয়ার্স হয়, তো একজন একজনকে তো জ্ঞান সবাইকে একসাথে দেবে। एक थोड़ी होगा, একজন थोड़ी হয়। सदगुरु भी एक है, वो हमको रास्ता बताते। सदगुरु बाबा একজনই যিনি আমাদের রাস্তা বলছেন সুখধাম শান্তিধামের। तुम सबको कहते हैं बाप को याद करो, বাবা আমাদের প্রত্যেকটা বাচ্চাকে বলছেন যে একমাত্র বাবাকে याद करो। ऊंचते ऊंच बाप को याद करने से ही ऊंच बाप উঁচ পদ মিলেগা। উঁচ থেকে উঁচু বাবা থেকে বাবাকে স্মরণ করার জন্য আমরা উঁচু পদ পেতে পারি। তোমরা রাজাও কা রাজা বানতে, তোমরা রাজারই রাজা তৈরি হবে। তোমার পাস অনগিনত ধন হোক, তোমাদের কাছে কত ধন আছে। तुम अपनी झोली भरते हो ना, তোমরা বাবার কাছ থেকে এখন নিজের ঝোলি ভরছো না। तुम जानते हो बाबा हमारी झोली भर देते हो, বাবা আমরা জানি বাবা আমাদের ঝুলি ভরে দিচ্ছে। कहते हैं कुबेर के पास बहुत धन था, বলে যে কুবেরের কাছে কত ধন ছিল। तुमको বৈকুণ্ঠ রূপী खजाना मिल रहा है, আমাদের বাবা বৈকুণ্ঠ সত্য যুগে খাজানা দিচ্ছেন। खुदा दोस्त की भी कहानी है, खुदा दोस्त कहानी है, उनको जो पहले मिलता है उसको एक दिन के लिए बादशाही देते। खुदा दोस्तेর কাহিনী কি আছে, যে তার সাথে দেখা করে তাকে একদিনের জন্য রাজত্ব দেবে। ये सब दृष्टांत है, अल्लाह माना बाप और वो है अल्लाह रचयिता। বলছি আল্লাহ মানে बाबा, फिर साक्षात्कार हो जाता है। तुम जानते हो बरोबर हम योग बल से विश्व की बादशाही देते। অনেকের মধ্যে সাক্ষাৎকার হয়, বলছে আমরা জানি আমাদের দ্বারা বিশ্বে সাক্ষাৎকার হবে। तुम जानते हो बरोबर हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं, আমরা জানি আমরা योग বলের দ্বারা বিশ্বের বাদশাহী নিচ্ছি। আচ্ছা, মিষ্টি মিষ্টি শিখিলাতে বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপ দাদার স্মরণে স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মারূপী পিতা ওনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছে নমস্কার। আমরা আত্মারূপী বাচ্চারা আত্মাদের পিতাকে জানাই নমস্কার।
ধারণার জন্য মুখ্য সারে 1 নম্বর পয়েন্টে বাবা বলেছেন যে इस आसुरी दुनिया में बहुत बहुत सहनशील रहकर बनकर रहना है। এই আসুরি দুনিয়াতে অনেক অনেক সহনকারী হয়ে থাকতে হবে। कोई गाली दे दुख दे तो भी सहन करना है। কেউ গালি দিক বা দুঃখ দিক আমাদের অনেক সহ্য করে থাকতে হবে। डायरेक्शन 2 नंबर पॉइंट बाबा बोलेছেন डायरेक्ट बाप ने पावन बनने का फरमान किया है, इसलिए कभी भी पतित नहीं बनने বলছে। বাবা ডাইরেক্ট এসে আমাদের কি বলছে, পবিত্র হওয়ার জন্য ফরমান দিয়েছেন, তা আমাদের কখনোই আমরা যেন পতিত না হই। কবি কোই পাপ হো তো ছিপানা নেই, যদি কোনো কারণে আমার দ্বারা কোনো পাপ হচ্ছে সেটা বাবার কাছে সামনে বলতে হবে, লুকিয়ে গেলে চলবে না। বাবা বরদানে বলছেন बाप समान बहुरूपी भवो। तो विधि बाबा बोलছেন परमात्मा मिलन द्वारा रूह रिहन का सही रिस्पॉन्स प्राप्त करने वाले बाप समान बहुरूपी भवो। বলছে পরমাত্মা মিলনের রুহ রিহান করতে সদা তার রেসপন্স করতে হবে, রেসপন্স পেতে হবে, তাহলে আমরা বাপ সমান বহুরূপী হতে পারবো। तो विस्तारे बाबा बोलेছেন जैसे बाप बहुरूपी है सेकंड में निराकार से आकारी वस्तु धारण करते लेते, যেমন বাবা বহুরূপী সেকেন্ডে নিরাকারী থেকে আকারের রূপ ধারণ করেন। तो ऐसे आप भी मिट्टी का ड्रेस को छोड़ आकारी फरिश्ता ड्रेस व चमकीली ड्रेस पहन लो तो सहज मिलन हो जाएगा। বলছে আমরাও যেমন সমান বাবার সমান কখনো চমকিলা ড্রেস বা কখনো ফরিস্তার ড্রেস ধারণ করে সহজে আমরা মিলন করতে পারবো। और रूह रिहन भी क्लियर रिस्पॉन्स समझ में आ जाएगा। তাহলে বাবার সাথে রুহ রিহান भी ক্লিয়ার হবে আর আমরা বাবার যে রেসপন্স তাও भी আমরা সহজে বুঝতে পারবো। क्योंकि ये इस ड्रेस पुराने की क्योंकि ये ड्रेस पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन से माया के बटर या फायर से प्रूफ है, माया के वाटर বা ফায়ার সে প্রুফ है। বলছে এই যে ড্রেসটা সেটা পুরানো দুনিয়ার বৃত্তি বা ভাইব্রেশন বা মায়ার থেকে দূরে রাখবে আমাদের। इसमें माया इंटरफेयर नहीं कर सकते, इस মধ্যে মায়া কোনো রকম ইন্টারফেয়ার করতে পারবে না এই চমকিলা ফরিস্তা ড্রেসের দ্বারা। স্লোগানে বাবা বলেছেন দৃঢ়তা असंभव से भी असंभव कार्य करा देते, বীরতার দ্বারা ওরকম অসম্ভব কাজও সহজে সম্ভব হয়ে যাবে। আচ্ছা, ওম শান্তি।